Ansi ene mi ale mi tu sharni islama ya fo ne ke ngi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mi welo jule ni yelen pe mi rukune musa yiri pe boma albisan ko licela o dieme ko licela islama ya washi ema kimi ma fundara largale mi falal mi da barin yelen islama ya o sinda nyerga kayele ma falu kamana yelbele emission welele yelbele yolurle mo ga koroshi welge kamna mo pa digbiri nya bawra nyerga kay make kamna albisa kulucela o dieme émission lewe we yelma gacha woluru worjo wota insha Allah migi cha mama malo nya mi senyole ni moslama ya kergel cha bari ken sinar birlo mo toucher migi cha mama ka pia mo pre lalna me pre madle puisque mo ga wele gefunguni mo pa ganya ma ko nyoronda taraba kulucele hakri chama kan min mama kapi kini be mi ga yiri no so ten nan mo sagnya mo ga me yibe dina mi anu ban fungu filge mama ma amele ban fungu filge le mama radio parni albisa ko chala odema ancienne o ma jun solo shinra na o sira luru jota kimi ma fundara ma amele gnya jegmo ma fundara belebe wele le pelga opie ngurgo na le wololo melga ka odana le ambe gumi dene yelengi chama oluru wor jota kachen len le wa jole ni jale nyo sher de wa jole te nyo sher peri kachen yiri kachen melga yiri ilmul israiliya c'est-à-dire kachen ali kachen melen tlate chien pala bara ngen pala so bara ngen pala ngi chakulu chelega jogi ki gda pie mais kachen mel pala nyini mi kirga la chie mogan kirkelge piki gi pan ginan kulucele o dieme usin dari cerga ka felgna ansiyena mi gi chamoma mo cella be nyini be ka to nyo shernan bu babe ma ko nyon ga nyana jango min mo go baradi utara uragisel masalatu fi li hikmati al mujama'ati an-nisa'i ujo nyo sherar de nyo sherna nyini muhammadu le'elna muhammadu welo nyele kulucele tundu parce que mo ganyo cher selme wele moraginya wa hiya wasiyatun nabihi li ali ibn abi talib ujo de nyo cher nyin muhammadu le'elna muhammadu le nyele kulucele tundu we uta nabila isa na tundu ada nukma we kado mai we wa pienu senyaw lali gelegi ali yukole bun abu talib wuto chono piu gelegu senyaw kole u senyaw be muhammadu piu ba chon ka o ma che porgona wi lali kan o ma piu e ba ka o ma che porgona pe we piu yiri fatimat we wani aliyu lali ujo me ujo ya aliyu ujo mi senyaw aliyu la tujami al mar'at fi nazrati an-nujum ujo yo mon mo chaw gandan na yena sunna ni fardaun yiga jo ye chen chaw ni na wasogni ma kage agpe wamne mon mo chaw ye nya wamna kapilille uki korota aba fa iza kana fi walad yakunu qazban kulu chela gamon kampiana mo ya ambe mon mo so fo ye nya wamna kulu chela gaban yile kan yele ya ambe kambena moraginya piube da pie ba fene gbama shinra da joba ko manu ga fene donc muhammadu ni yani aliyu lali uke felgiya wala tujami al mar'at fi haydataha fa idha kana fihi walad yakunu abrasa wa ajzama ansiyene wujo solenle mos ofo ke ka pilo oni ye chaini ke ga yele mo ye chain sosnegni mo ga ke pi mo falu kul chele ga mo kan piana mo ya falu be felin piu be sanu balle ya gbom da ochu gelege manam kole laliu muhammadu mu senyon lali ningen osi cha brijo wolo mie je laliu mo falale wa tana awe tuban we lali ta laliu
wi wali ma me tama kindamo jeme diu ninjo wijo wala tujami al mar'at wa nasu yasma'una sawtaha wijo mon mo chawga yere ya ye nya pa aniye shena sikuru wamna sayele temin luri fa iza kana fi al walad wijo yiga kuru kambena akulu chele yeka yakunu safi'an yele piu be da ba pi nlebelege gelegi mo pi balanya a ya ma be o taro be ni kien log nyinigi lebelen be piu na gba ama donc muhammadu nyen aliu lali waka ge felg pi wala tujami al mar'at waqtu duha ujo aliu ma kana mo sofona wa duha suluniye c'est-à-dire 8h 9h mon mo chaw yenya pa an ki ga bele sulniye mais mo ga wole islam yawni kim belargale mi falan shonu sofolo almo makuga naona miduna win yelo folo mais islam yaw gi chale mais lali usnenka le sul wa duha sulu wan nahari ani chanvu leli sulu fa iza kana fi walad kulu chele gay kan piana bele sulna yakunu majnunan yele piube sanu le wunda churu albisa kulu chele odiyeme win yele wolali ube la wolo gbara tanarningin wala tujami al mar'at fi wasati dar ansiyene bele kachogele lege clôture nge clôture c'est-à-dire mi gumbi da kwa ma ankpare ansiyene maka giya yegasne wa menane ka felage shu mo makoga na mo so ofona mo nauna bi ki sogni alikaga pima shon elinya ein sinon ko chele ga e kan ye ya perembena piana we piu daba pi kayu botele wa tila agnay foku kayu wala tujami al mar'at wa hiya qarihat ansiyana kaga ele monna mo so ofona bigiya amon anaye kaga odene kiga be kulchele ga e kan be gi perempana mugi chen piegele miana ba kulchere shon kan ay mais uga ele kan piana mbambe amo karma fayakunu waladu aghan li walidain piube papi wa lu ile wa sikene nay ura no fo shere lurie usa tu fo shere lurie piube da papi sin lu wala tujami al marad wa nas yasmauna fayakunu waladu jahilan ansiyene kigayele monmo sofo yaye nya achene sa temin luruye piube daba pin lebelege ma amele mirjun solelma shir silmena wala tujami al mar'at wa anta tanzur farjaha ansiyene monmo sofo gaju na ye na sunnan fardawna kigayele mo ye ma wele ninya pigele ni gbini sina da pan ma amele pelikan ge pi webe nya pigele tama wolo gbene sinara pa ma ko nyorma kulu chere gayi kan piana ngi akke ginye mo falo fa yakunu waladul a'ma san piube balle kulu chere ndanya pigele shona wala tujami al marad layla duha ansiyene nya ananya sirpo kisiu ga pimona moso ofo ya aba ninja ma kage ya ye nyai wa yawmeha ani chan yi shen le gisu le gin kulu chele ga yi kan piana be yi china ansiyene yakunu waladu sifa ad-dima'i piu be kulu chele ga jogu piu na wa kunyana nu ga shon kuye ke ka doma piu be kulu chele ga no yauna wa ba pi ka begele koron kay ni tolena wala tujami al mar'at qabla as-salam ansiyene moga jonna mo so fona mi somno kpile o ma gbene ma amele parakan ge pi so fo be pi ngono mona wira cha o somye awi shima ko nyorma ansiyene muhammadu ngiche aliuna uganda na uso fona wi somno kpile ona mingiche mo yakerun po monki chen solo me kamna sina mako nyor kpile mo shonga pi mo somno kpile ona fayakunu walade aduhuka
ansiene piu be daba pi mo jugu mo tina pisewu wisin daba nya mo jugu wala tujami al mar'at akhiru al arba'i min ash-shahr ansiene kaga mo dene la araba o changa yeg araba sawa shenwa yeg araba sawa moga moso ofo yakin que Muhammadu dana puisque oui aliou lali gina wujo yego yege araba sawa kapi pia mocha moga mo so ofo yakin ke hera on po moga ke pi kuluchelaga mo kan mbe araba sauna fayakunu walad adu wallahi piube ndaba pi kuluchele jugu wana biyu bipi kuluchele tundun jugu wal muslimuna bipi taga fobele mie jugu gele gislama bele kwole albisa kuluchele odieme comme gi yele danale mi cher na lurgu wa wele benikar kabanga nekwona ansiene kachamele ngiche piwele osele nyang nyona malule fajarona yakunu najian fi umurihi piube wa pi kishi folo u kergelen azimu sha'an u kergelen da po giginya kishi folo c'est-à-dire wuda ashu c'est-à-dire ugajo kala pi malo so len le kashu dan pi le ngoda pi nan akashu ko shu awpan genyu da ben piube na kagbana ganda pi wa pi bae fo que be pi ko be na pan et puis piuga se nyang nyona moga sarga o sangan wolo ku wolo gamna piube ninye aluga kapipi le sel ko chele be ki po uma que sur le mar que sarga o ga sangan wolo piube mien katel be pi loro folo wa man walada fi tulu ishams piuwe lo sele chang fulumona ku amos ofo piatara kana taliban fi jami' al umur piube papi luma ne folo ni kisaraga o gabolo wala yakunu ila ma talaba yergaw datara udiangomni ki papi uluman sababu waman walada fi doha ujo shonwelo sele sese sul ni ma amele 8h 9h mo chawga wetara mbekina kana rizquhu bi ta'ab jija mi usaraga wolo kapi kini ben piube gerzega kala ndagba baama wal mashakat fal gban uda pi sinada yerga ta wa doik kisinda pi ne foron o man walada inda zuhur ujo piu wele osele mebe selfanaona kana zahiran baina ahlihi piube marawnya ukalnda bo usenyamele ningen ali ura pie ukelnda korota usenyamele ningen ratib wa miekun usenyamele yena ma mogani shini shereni wi yegen mosa welisi sher kawma parce que wa pie ko o chon usenyamele ningen nige saraga o ga sengen wolo wa man walada fil asri ujo piu wele osele me benil anzarao kana maafuzan piube wunda ukorshunda po baama azizun baina iqwan senyana ga kalan da po ma baama nige saraga o ga wolo senyana kala da piuma barniye waman walada inda al maghrib piu wele osele mbele fitru suluna kana sari arida piube fungu gata ama ben u funga mien tigme ben ni yega ga saraga wolo zumal saraga ga sanga wolo piube mien katel be pie loro folo ni piu wele osele me be fitru suluna fungu ta ama dane funga mien tigme ben un katel be pie loro folo ne ga saraga ga wolo wa man walada inda waqtul ishay piu wele osele mbe saafuna kana shakiyan hafifan piube katel bishon kanwelna c'est-à-dire un karma dene hafifan winyine men bo shin kamna ni yega sarga wulu ansiyene wa man walada akhirul layl ujo piwelo sele yeblig su ogolon ma nsel minuna ne pas 3h du matin ma kana mujaba da'wa
moga saraka wolo piu be u do abu jabi un katel, c'est-à-dire wi nyoga kulu chele nyer kala na kulu chele be wern ke pi uga pi ningmo tim werda tena u kegna uga pi karamo o u falu nda jabi kili mustaghilan bi ibadat u kulu chele po rol nda po uga pi kulu chele kolon maginya u ki sengo chu mulazam ha wa ki senge chu halwa signa kinai ni kisaraga ga senga wulo halbisa kulu chele o dieme kulu chele yakri chewe kan minimuma mi cheki mama fundara lalnan mi pibele saraga ta ka dalagna pesin wo pie solo min tane kisaka solo chien ka tane magi chen moga piatara yirimna kele moka ka chenwena magi chawe ma oga mi diviser mon chagnya kachena fil shon yele wa liu kachen migar mi chawa mna amogo taran la mo pagnya ki pan kaman digrin da banya kachamele ngin nyosher na lelena wolo so nyene kachena ni oga yele o jegin o ka digri taray gele mndagban jomo male uraki ta'ala gina sinara shin wolo nyosher yawmal ahad ujo piu welo sele jimashu changan tigen ba we piu na moka ke tigika kon guso on piu wel ansiene ya yille saman ba ka solo piu bena piu welo sele jimashu changan we piu tige ke beyiri gandel senarn acho obelejo jatiki faga jimashu changa abelejo karo changan mogakte wer kom piu weldin ansiene kinye sababu biya yilme sala apiuna upimeto yomal isnan piu welo sele teno changan we tig ke monya burnan ki fin wogne acho obele juna nonjiku ansiene mogate konin te so nim piu wel kinye ni ya yilme sala aruna halti yele mi nyana len pale moga wer kona kin yele mo tigi ka leba de werni werbe werin chuna yoma sulasai ansiene piu welo sele tarata o changan we tig monya a tiam dindinge mokar sa changa dig dindige tugu biso ona bu wel ansiene ya yilme sanba ke rasolona acho obele jogna nyama lile piu wele usele araba o changan we tig monya a lodik kamo dene ma guforu kamo dene ma tu werta kon bugu so be piu wel ya yilme sanda solona a chobele jona sheyiri piu wele usele yaramsa o changani we tig ke meg be yirise narni ninganam ma ke ka for sike so obu wel ansiene ya yilme sanba ke da solo piu be na acho obele joguna keregete piu wele usele jima o changando we tiginye giye we tiginye samanereni ansiene awlo joguna senarni yorovabu ansiene mati werta kon nke so mo piu welngin piu wele usele jima o changan ya yilme samanba kulchele da okoroshi gi kabangna yomu sabt piu wele usele sibiru changan we tigi ke ginye giye ke monya a jendik dindinge ma sa tugu site so obu wel kinye ni ya yilme sama solona a cho obele jo sira lile ali bisa kulchele o dieme kulchele yakri chonwe kan minimuma ansiene nashi welo bale gnale migi chamoma mo li chan puisque émission na ga pi medene misingi chamoma mo yeni nyon fon radio kwa luru ni émission luru large mi falan kena mi luru ta jango mo gba bara ngin tigalu mo dene large mi falani yomul ahad piu welo sele jimashu changa ayele jo karo mogajo nashi wuluna al-fatiha alhamdu welo kalale sirun kasele janba morale sebe fotoloyo tukitarni poro
kasile beyirle alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mora ke sebe wala ona ke nashu mata ba piu po sika ka ma gba ansiene ki kan resano yawma yawmal isnan piu welo sele tanaw changan arrahmanir rahim ki gele kinye fatiha ofungoni ki toloyo to ku tarne borgo ki ma sebe sike nashu kan ma gba sika ta ba opu ki kirgele sama no yawna yawma sulasai piu welo sele tarata o changa maliki yawmiddin ke nashu mawulu toloyo to ku tarni ni poro ansiene ba piu pun kin saka ka ama gbo kinyen kan ere no yawna yawma larbiyai piu welo sele araba o changan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in moga jo nashi wolona ke nashu mawulu toloyo to ku tari ni poro ansiene piu bawo pun kini saka ka ama wagbo kinyen kan ere no ya piu bena yawmul khamis alamsa o changa pia ihdina siratal mustaqima ansiene toloyo to kuitar ni poro moraki sebe sa piu pun kin kan ere saman ba ka ki no ya piu bena yawmul jum'at juma o changa pia siratal ladzina an'amta alaihim toloyo to kuitar ni porgo mogana shu be wolo ni piu be ponikin ni ka kan o ma wigbo ki kan ere no yawna yawm sabt sibiru changa ghayril maqdubi alaihim wala dalin ki toloyo to kuitar ni porgo boga ki nashu wolo ni piu ponikin ni ka kan o ma wigbo ki kan ere no ya piu bena ansiene gilim da gba ta ale momale moda me maku nyo fon radio par mena kekige émission moderne mo gba mo maku nyor tragen kekige ansiene mo ganen gwele wa ne fige le elana le eliye pejo ke na ilmu israiliya ansiene kachenali para baranen para so baranen chan bigele mieni ge saraka chan wulu ansiene masalat fil awqati sadaqat pejo nyosher na juni she saraka woluma man sadaqa yawm al ahad moshon moga mo saraka wolu riya aga pie jimashu changa karu changa inda tulu ishams chang su ovolulun fo moshon kan chang su ovolulun fo moshon kan saraka o ngiye giye mora mongen yon poyergana sarga o ginya biyerga kan shoma gilegi shon be denle kulu chele megna ke be yiri sarga gnan pi yerge amo tenen gi chemi ga gi kan ngoma kinda ngondene kira pi o mafundara mo singen yon po kulu chele min jogi kamoma mo mi makunyo mo shon mo gan sarga o jimashu changa ni enyona inda tulu ishamsi chang su uvululun pu amo sarga o be wulu yajibu istijabi duai mora modba da chukra pi moga dabale kira chu wa yajibu fadlatu inda Allah mora ko tara kul chela ka bangna wa man tazaddaqa yawm al isnan ujo shon teno changa moga ne saraga wu aga pi teno tenaga na mo be saraga wul ka jali kere inda duha 8h 9h sulun ke pi mo falu teno changan yaqbal Allah amalahu mogan falo falpi ki be kulu kele dene wa yutihi hawaijuhu yerga kala lilu wer mona diangom kulu kele be debe mion kamama wa man tasaddaqa yawma sulasai ujo shon gan saraga wu tarata o changani inda nisfi nahar changan ningen c'est-à-dire midi usulun tarata o changa midi usulun la yugharabu al adu bizilm mo jugu dagba mo toro nyana uga kala la mo kalna kulichele beli kala mo gani sarga wu tartaw changa midi usulun ki pi mo falu wa man tasaddaqa yawm al arba'i uju mo shon mo gani sarga wu araba o changa inda zuhur la anzara sirfana usulun la yadurru fi dunya sihr gelegi
koroti ukwole gelegi yengoy kwole gelegi koroti ukwo kulchele be ki toro la amona wala sarik kayuda mi gbamo toroi mogani saraga wu araba changani sir fana lalani wala nazarat pilenye pera mo wele fo yama mo chu ansiene kulchele da mo pa wele gebe le elna wa man tasaddaqa yawm al-khamis muju moshon moga saraga wolo alamsa changa bayna zuhri wal asri la anzarao ni fitru palargani sir fanaw ye kafer sir fanaw ni la anzarao palargani yanzilu lahu ayatan lahu kulchele da kama ko kirgel kamoma kan amoma minal amali mo falu mo gan falu falpi kulchele ben kama ko kirgel kamoma mo falu wal iman wa tegel kamoma ki mo furu wala barakat wa barakaw ya akmo kirgel furu wa rizq ube garjaga sana mo magba ama wa muhibat ani shene kindana gada ne mol elna c'est-à-dire mo kil nda po shoema bebe dene wa man tasaddaqa yawm al-jum'ah moshon moga mo falu pi jima changa sarga wollo ba'da salat al-asr la anzara sir li kaduma ghafara Allah zunubahu kulu chele nda mo kapigre kusulugo sho ansiene wa taqabbala du'ahu kulu chele da mo du'a chu wa man tasaddaqa yawm al-sabt moshon mogan mo sarga wolor ya aga pi sibru changan inda ghurubi shams chang su'udulun atahu Allah dunya kulu chele nda dunya kamoma wala akhira bi kuseg kamoma wa dakhala al janna mora meje shibango kwa ane bi ghairi al hisab ka pienu foroni kulu chele daki sababu ya no ya moma ansiyene ka chmele nun yakre wa kamoma wanda jitin mas'alatu fil ghayati al isyab pejo genye nyo shere moga jo fan kon changon ka chmele palanchan ya chor nyinge kina waman qata asabu yawm al-ahad moshon moganu fanu kon jimashu changan mojo mo nyene fan kon la ama kon bambe jimashu changan asaba hu huzn wal hammi agra bi moga fanu be le lalan songur be ne mona ani yakri nyam kirgel ki be ten ne mona jimashu changa fan kon ror ki pichona kele waman qata ayob sabu yawm al-isnan moshon moga fanu kon tenao changan yakunu marzukan kulu chele be mo gerzer sana ne fanu bin migi chamoma mo yakri anyosher nana peju kachen na fel ina ilmul israiliya kachemele pala be ginyingi me pala tagalen ko opelo baranngini pala si baranngin waman qata asabu yawm as-sulasai moshonlem fanu konle tarata o changa imma an yushrika husark ansiene ke shonga fanu be yu momai agra pi moga fanu be le la molu wasim mi yerga yu wasim ge la mi ma ki fanu katel bi ki pi shona aw to harikahu nar ou bien ke fanu be ga sui mo ke yer ndanun su mo be kan lo ngo kwa kan su ou bien magasin su fanu be katel bi ki pi shona wa man qata asab ujo shon le fanu konle yawm al-khamis alamsa o changa wali jum'at ani juma o changa yubariku Allah fihi kulu chele be baraga le mo fanu bin be baraga le mo kirgelin wa man qata asabu yawm al-sabt uju shon le fenu sibru changan yakunu maridan moga fanu be le ya yilim da mota ma da masabu ma'ahu fanu be ga pi mo yatin nyu ya yilim anaka kon yilim kira ko moni albisa kulu chele o dieme kulu chele yakri chenweka minimuma ka chambele nun ko minun chan ya nyinige chan yele nyele kulje chan ani chan yele nyele ga nyole agasulu yawm sabt moshon mogano kolu je sibrun yani khusur risk aginyen gerze koro wara shona mogani chen epere kira tene momo kuljiri ya al sibru changan ansiene pen kalawa nyenebe kega piema jo mon kala kier a kolu je le sibru changan ban piemo na fa akele fo mo gije kin yele mo kala be kala mebe jo kina fal yaqra hadhihi al ayat inda ujub al ghusl tadi kin yele mo kala be kala kega pi fa akele fo mo fanu je qawluhu al haqq wa lahu al hamdu mo ki kala kulu chele ga folo
le li pele kulu chele be ki nyinige mo sibru changa fanjirin li kasil mo luru qawluhu al-haqqu wala hul hamdu wa ghaslu al-yawm al-arba'at ujo shonsion lo nye ni fenu ni kolu je araba changan yan qisul aqli mo yakru be kere kinyen yakri kere pishon le elna kol jer siga ban nya fa akili do pe nyo shera jo gele qur'an nyo shera kole mo gati jo ki be ki noya falyaqra hadhihi al-ayat pe jo mo haya na kala inda ujubel ghusli so lenle ki wel ki jel ka pi mo na fa akili wallahu yuti mulkahu man yasha wallahu wasi'ul alim li kasul moluru wallahu yuti mulkahu man yasha wallahu wasi'ul alim walla ghuslu yawm al-ahad uju mo shon gan mo kolu je jimashu changai yan khusu nafs kinyen ka wo mo tina kirgelin falyaqra hadhihi al-ayat pin kasile cheba inda ujubul ghasli kaga pima jo fa akileli mo fanu jikin yele moli kasil kala sinaga jikulu chele be ki kabang noya in kullu nafsin lama alaiha hafizin in kullu nafsin lama alaiha hafizan in kullu nafsin lama alaiha hafizan ki kasil lili albisa kulu chele yakri chawa kamin moma nyosher de sita pile ba delebe yirle ilmul israiliya ka chamele pala begin yinigi pala siga yirgi ni pala tagalen lugo pala jo moda ker pida she cham ben e bay chan da a bay pele baran kin a pala jo chan miaga won yele cham ben e ba chan da ba ningi churu dele sibe churuli te mi nyeren kamama ambe kamnana kulu chele yakri chawa kamin mama bugbada bara ni te nyosher aussi qualité nyosher na wa fige be wele lelina ora wele tolun ora nyosher ka nyosher de le dinyele be menimo fungu wel binyinige kulikele kan bengelen binyinige shoye kan bengelen ora ke wele ansiyene moga kala o koroshi ni mo zon ga nyoyen ke ben digirmon nyakulikele nyosher nye shonsho le nyo ga sin kala o ga sel kapye moga barai wele o dijule we shon be o ben nyana est-ce que amotelogna moga to motologna ngufulu kaba nyama wele o daga tellele bugu far mona est-ce que shon be ra gbalo modene nyana parce que tologi moya delesim da jolo momale alikulu kele nyo shin ga wure mo ben mo le minye arajo tana lalna nluru tiga wure mo ben ansiene kini beng be sigi nyen dunya o sende parce que kulu kele shin flige tem flige ma kan kulu kele shin nyo shin re adpie sababu wele o di junle be kini ben elege monu wi shon so ni kima monu kulu kele tunda be kambena albisa kulu kele o deme nyo shin di su wajo be karge ka bangna waruya an ibn abbas radiyallahu anhuma wujo nyo shin na nyin ibn abbas leelna anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ujo kulu kele tundu jalasa yawmal jum'at wun ten changa ka alkaba o nyimen alkaba o nye giye ge male wo shin san o kapegel kusulugo sholo cha makan ke leelna o sedini yago waa ansiene changa ka tundu ten ke nyimen yo nin joyo والذي بنفسي بيده أن أخبركم بعشرة من أمتي لا ينظر الله إليهم برحمته يوم القيامة وجو مي كل جل تندون كالجنا من كال يرجنا يرجل جم سنجله ميل سنجة شنة كنبا بلداجي شبانغو قا أنيانه فو فلوين لبكينيلي فو بقى جبيله يا كابي كي نبين بقى كوكا صور مساجي ila an yatubu fasakata nas fo be gaten falpi ubi ya ko kele tundun sher be jule ashene me pire faqala ibn abbas giche ya rasulullah ko kele tundun fida'uka hummi wa abi min yerga ka amama fo mo be nyene man hawla bele shene kezi nye bele faqala rasulullah
akulu chala tundun gi cewana sallallahu alaihi wasallam awaluhum imamu zalim ujo shen selu nye wiye wele nye le ye kunu wo siga sinye ye kunu nye wiye kebele shen folo ye kunu wo monye amo sinlo nyana gi nyamo be fanu shobu ka wa masu wa ya allaram megi nyamo be welcome wa masu wa ya allaram megi nya we yebliga ga namo be me pie yawa we wo ga namo be chulu ansiene monya ye kunu mo ga sinye ye kunu wo ga sinye fa fo bele gin bele be nya kiti cher belele megi nya tag da pie we mai we be ban welge tab tag shomo be ki welge shonli ye kunu wo monya mo ga sinye ye kunu wo ga sinye ka chulu folo kin pega bara mo ne kan awa njama si bele ya amosinlo mo ga sinye bibele folo ni kin wa modenen solo wana ma amele chabele folo nyele mo ke kala balle mezing yakin dana ga be kusona mo yer kan awima si wiya kulu jala tundun gice sallallahu alaihi wasallam awaluhum imamu zalim shon wele wunyele yakunu osiga sinye wera teje shi bango kwa ani awulga sirmum balfurwa jay li anna imamu zalim ba'i'u laqra fi dunya parce que shon wele wunye shene yema osiga sinye winyanu kusek parani dunya on shu nili kiti peu ban tag sho man welu ansi yana kabele she u ben laran kan awe masu we para kulukela odieme asani ujo she wo nya wiye foga kulugu be asino waje kulukele shibango kwa ani aluga ser waladu aghil walidaini piwele unyele wo luru to mai wo luru no mai u ma ko ga je belebele mai ala mo ga ser ma gbalda furu ma je shibango kwa ani fala yaqbal lahu asanatihi kulu chelenjo weda u ka chengele shoye wala ataka alfa raqabatin fi kulli yawmin min waladi ismaila aluga kaso debele nyingi kulu chele koso na kaso nimbe lamano sara we kulu chele koso na we ga gi churu ka chene fo mo da mo si polo poro se folo poro lo ginye giye abe jolo mo be lagbo pejo moda nyini meta amosi folo na ma amele bani nyini meta ale mona le mosi obigen kuwele pimbungani ya no fo nyama wi ya mla ona beta awena mele gu werle ona fo ler dinye fo toro apele gaban le me dese amajo ma fala be pele kapele liye fang si nyemon apele ba gaban le mo so luru pele nay ou bien mon zan bara me ma so ban de ba chabe mai kulu chela o deme ou bien mo ka kalar pi ndini mo chebele ni mo si fo ya mon mo lor mien ye nyini we lor we shishan kulu chela ya krichen ka minimuma kulu chulu njo pia o pia ga pia me si fo bele wan ya ni we dam we jama ko nyorna we nye ka so mo tobele si ma mo lawo bilin mo tonu mo no pe mako ma pi mo mako nyorna abe banle mo mako zika ni njebe mai al mo gal sir mo gbalfru ma teje shibango kwa ani asalis kita ho nye guye annamam bayna ar-rijali wan-nisa'i we unye shon we le ojun le shene nigen ni kashu wa ashene ma wa sa we shenre lo sati jowe ma si we shenre lo sati jowe ma ali we ga ser me gbalfuru moy afalu ben ma teje shibango kwa ani li anna an-namam ya'kulu luhumun nas hayyan parce que we lo sher lurni junu mar we ni nye ni shene karaka be aw webelin arabiu kisi kera wo nya giye aqilu amwali yatama zulman ke ginye we lo nya ni yatime debele wallile tonyo on ke lo choro
woluru mo se nya mele be kuyo se nya wo kunu pibele ya amoma mo se nya on loro yo amo ki mie gbara mo wo na nke ta amo pibele ma nin pibele mie la yo nin ka chogele mie sebe mo megna mo chono su ou bien mo koro wo kule pibele ga kan riya amo figo wo yer mie détourner fige mo le elna kolo chelenjo al mo ga ser mbang balfru mi sun le kama o kamana mo falo ga piquer kaso o mo li amo sala sa ko tugu kaso pa ko ofungon albisa kolo chele o dieme anti ene nyo cher na anye kera mo pie kolo chele cher ti nyen sinzun we for kolo chele cher nye wolu ningni ma amele mo tolo ko fulu wele su da go farle monale ke gba ba nyingi awa we shonra mo deni amora nyo cher na ay aluti juge yawa lega mi mo so parce que mi ri junu kala ancienne delim da jolo ma ko le nyo cher ti mele wo ginya wo zaba en ambe mi ju ancienne mi ki cha mogla ma amele shon tolo le go folule awu gi chen fo we shon cha we lo da gi senga fo we na bu far al ka ga wure ni we ya kenya na wo go poro we ma nyo cher na ay aga piambe mo ma kapi ki mbe nwi gan mo fana le mo tolo ko folo le ou bien amo ke ko folo awe san mo fana ni gi kele usa kanye gbang ju mo mai akego be da werlo nyingi kapi mo gabara mo ke da ba kala ge sababun nyasigi nye fo ko le kele chier ju wara ansi ene dunia o nya chien kenya joruma par ko kusek makanya nya jango mo sa so sene ngenga tara ansi ene kati isiga lingwo chain ma changa njampi si lin ko be nya ma jo depuis mo se mo akan die nya kulu chele nya wigi nya kulu chele ka sok nya san mo si tam li sa me nya ka sok kin yele worju wala ala minumo ti gbado wolo fungu gie wo gba o sin wa fe e kulu chele na kena mo se nya mele ga ku nimbe pibele ya amoma belor yakri agna pibele ga yiri kici abena yiri to lord ge yegi sho pesile baga kirge ma agalli kaso omoli ambe kambena ina ma yaquluna fi butunihim naran yama kulu kala nyoshernya ujo belele begde fele ge lile kaso ko belli wasaya slauna saira kisa monyana braso umi kaso kulu kala nyosher di joya alqamis kishon ka gulo shaidu zurri we monya bu politique formation na bu politique formation na bu yer kitina si politique formé ona bi sere mie pied bi safne si yo kum pied mi nyenena kele monya ke annama qatala nafsuhu mosho moga ke sere jugu ya ola ke ga pied mo nyenena ay si chabu si buli ou bien be kama taona si janva fene si sere jugu ya ola bugi aka apie mo nyene nan ke annama qatala nafsuhu kima shonga we po kapele le kulkela la sabele we male ke ka oda sabe mo sere jugu be ma wa qatala man shahida allah ani we male mo san sero la kima mon we po ke nyen ko shene shen kima mon shene shen po shon we lo shene shen po le ke fil inda sabe mo ma wakatala la gadi welo shaki tu chirle kima monun wepo ki kapir fil inda sabe moma wa shaidu zurri shon welo janvar sere lale kum pie me nyenana wondi jongi akanya eben abegu forme jango bin naw li ni naw yer fang jango be sa welo kala yakhruju lisanuhu yawm al-qiyamah kulu chalenjo we daw yili nyingi kusegi changa ka kalb ma amele pon yili nyele bi chawa ma fi chibegu ansi ene yegi aw fal felu be ya asadis ke koron wo ginye giye sharibul qamri we monya sungbao ansi ene migajo sungbao bele miena lo minye belelebe slama ya opie ferere ngi pie brogbo onle nwe pie we jufa kai we sumo gboye ni naslama ya oklopu fungun ni gipima we nlara shoena ni gipima we nlara kuluchele na ba olarai shoena ba olarai
wena o laran sanu gbo shon welo ga pi islam ya ni sum laran gbo li anna sharibul khamri shon welo sum laran gbo le ke annama qatala ummuhu kima shon le uno po le kapele ko le data alona muslima ya ko le bro gbo lan le muslima ya bro gbo lan le ni njo wolo yen islam bele ni laran gbo kima mono po kapele le yele tawi shon no po folo nale ke ka grata amona wa abahu shon utu po kapele data alona mole min laran gbo ke ka grata amona wa qatala 60 nabiyan nin kulu cele tundumbele tukui tar po kapele le talibele na le landa ta amona aw keman jama ummuhu ou bien aginyama amelishon le usna le nun noni fi batn le kaaba al kaaba pa afungun sir ko gel mal be shele san kapele le kusulgu chale mo shon gasan la rasna ne mon non kapele le gina ko cele ndake ka sabama kena mopi nyo chien ngban ten lugo milo de fabrique nyinge men kena meri kara arabun nin lurun riju mole minyara ju tana lalnan ma kaga mirma ko ne musa odi nyinge weni nyo chien na sogele mi nyinge le pejo kala sheik showe ro gan charle na kala sheiku la wele funu ra nyo chien na nya asabi uku korono wo koroshen wo ginye giye sheikh zani we unye na lewe wele ulele anjur filgen ko nisnen larani shemele chabelen parce que ba larani chabelen kapelel piayo wulewe yo kapelel mais wulewe o kapelel nisnen lugo kolu chaleba dan piu una est-ce que aminyo cher gi chelo piu nyele waga pi minyo cher ga tiche me bugu lugo meche parce que nyo cher a nyen diju ko chele nyo cher ngi che wega ngo cher blenya shibango pa an kika we ko chele tina pala nyana ngo cher ki mas e ki sumbrige ko motola interne mo ska sumbrige chen kika tenemona mo kan dunia chen me wega na le njo firinya kasogun wule na dunia ni sanje kasogun kika we ko chele pala parce que mon dunia o fait ni chirin dilita chulu le mona arban le mona mo gban lurun kar ko chele man kika we ko chele pala motion le opim piele mban le anjuru fulgi mosne shene kebele laraa la ana o sabuina samawat wujo nye entaya koroshen ye njun keni nyen na leo danga welo nyen shene larale wa man fi inna nye entundumbele benyele ba nye enna pele nyen na leo danga ani kachin leg mole ulele nkole nis nene namele lara amole nko piaba yer mien nyen modanga nye ndey koroshen nyen modanga ke ka douma nyen tundumbele be bale ginde pele nyen modanga ma al malaikati ngbara nyen tundumbele na hata le hitanu fil bahar fome sanna fiabele be nyen lok pele mienye ka chin leg na leg lu nyomo ya pi ke nyen bele mion danga asamen ku koroch tar wogi tariqus salat we unye seru ya afolo shon welo seru ya ale amos la ma ya bro gbo lanle an siene wo lali kan we ma gelegim meche pour chabele ko gelegim nobele ko wolo pele saman ba slama ya fungun mo kago wele namele pala ben sed me chabele sedia ujo shon welo ujole we slama ya club fungun nin seru ya la ana allah kulo chala nyani shon dangi wal qur'an on nyani shon dangi wa taurata nyani shon dang kitabu welo be kan le moïse male wa lingila on nyani shon dangi gelebe kan ambila isama livre be
ni awlo se male jona ju livre wele be kale we male wele o seru ya ale kinyan we shon dang wa zabur wele be kan David ma ni wala wol jona Dauda zaburu yen shon dang shon wele o seru ya seru nya ma kulu chala shiar la le bargama amele metel ndi jumo man solole atasi u shon wele o nya panjera wo al bakil we o nya bakilu li anna bakil ba'iu min aljanna bakilu nye shon wa fil wa te folo ya awle we ga ten la prontra we ran folo kulu chala lel kan pejo bakilu lel shibango ko ana wa gharibu min an-nar bakilu nun kasong wa ba'idu min rahmatillahi win lel kulu chala nyinmen al-ashir welo nya kewo ni kulu chala da welo mani nyinmi nya pigele ni kusegi changai man qatala mu'minan muta'ammidan motion le ogi yirgele gnale motion nya po kachenen motion le ogi yirgele gna motion nya po visa ni ye po on mo le mengi yirgele gnale motion nya po kama na amo po pejo social ono mo na inform ga falo be a nimbano flukulu chele kabagna ansiene kin yele wonyo shen na koroji mele wor selleba fombanna kewogna fajaza u jahannama shon wele shon pole we saraw nya yerga gbereke ka so pig ben khalidina fiha shon nya ka so pig be no kuray be jo lalna gana wa nyini le lala bae wa ghadiba Allah alayhi kulu chele fungu nye o danga no tana wala anahu kulu chele danga no nye oma wa ada azaban kulu chele be kasoko puile bi Allahu we shoma aziman kasogel gu pole fa haula ashrat bilna be nye sheneke la yanzuru Allah ilayhim bi rahmatihi ila an yatubu kulu chele da tewele be ma nu we nyini mi nyapigele ni fo be ka kulu be ya albisa kulu chele o dieme kulu chele yakri chonwe kan minimuma mogaga wele shiente na ke kiga sanya mo faluni ansiene ki chamoma mogi ya pepe kapike ni be sholo bae pe nu shiene koroni nyane pe lagba temesira pe lagba solo siratu na nyana siratu nye giye kenye pon be mparka so pigin jun u mira solo ki na gbine awaluhum man ya'kulu riba wa man la yu'afizu ala salawati khamsi ansiene shon welo yene riba o lile ani shon welo nyele u ma ko gaje kulu chele kirmai u ragba solo siratu nai wal qazib ani shon welo u funele u ragba solo siratu nai memoga welo wele ni ya welo ga chan janvaga churu yerga janvaga welo ga churu yerga welo palani li janvaga na hali barun aw fune kasro na wan tel pa kulu chele dudu ba sallallahu alaihi wasallam wujo we ni chasir akulu chele tunu bi mon chasir ka ojo bon mesim forogun uramo lega seru awjo kulu chele tundu na kala ngam pele mo foro aw pe kaliye awjo sum puisque pe me boni sum fo ambanle mi te sum ya kan gbamna akulu chele tundu pi bon min yeredin parce que kuma pied selama ya so zellin ujo min yeredin tasum gbu me ma layri wa lama ma fene nyana mo duan gom fungoni ma ka fene mo shiu fungoni ansiene anajo abeke layru la weni kulchele tundun so olon we ra fene nyana ana ugbo ni sedi na igbo ni sedi kenu we koro agbal fere kan we ta agbanya we ga yiri sogba an ni shekpa ama wa ga we yibe fo we kanye gbanjo janva wele agna o tille yer tetete
mi nyinigi sumun aw sing donc shon le ofnele mo pagnya wu kasana gele wu ka foro gele nkere alu wala yiru furiye u gam pie misigene ansiene wa ti karay wonye entu no bele wele pe wa yiri Jibril ni wa yiri Mikailu ni wa yiri Israfil ni wa yiri Azrail Jibril nyawe pi moga tar wele mo be kan lo soga tarankele Jibril aw nyen kepi Mikailu nyawe pi we onye zayele da pan yel fungunne ngoye yele be za nyog na tara ngoye loga yele ne ge soro kene we onye log be kidi Israfil we onye kuse lalaganda na dunya uganda ko tuma agwe ma we mpren kenu we falu we Azrail we falu unye waganda ku we unye ni niwo wakala Jibril gi Jibrilajo wijo inni a'lamu adada an-nujum wala a'lamu adada az-zunub man yanamu bayna al-maghrib wal isha wijo war pigele lege nyenye enna wenge mien yokchen me shon wele wijo we ni islama ni nguno fitru ni safo palargan uga folo men yirme serie ka pegele pa sebele shon male nguno be bargan pasgo ga churie an siena wi ga ki nyok chen me wor pigele le genye nye enna wi ki nyok chen me le ka pe lugolen solo donc ki tamana kan oma won yele wo yakriya siruna ke ka do ma wakala Mikailu diwe juye wilo nyele ne zai kidile inni a'lam adadal matar ujo yel fungun zanyo gele gra panle litri heke wilo gra panle wenki mien nyoche wala a'lam adadu zunuba man arafa Allah wa ya'sihi me shon wilo kulu chele chenle mi kulu chele kapeli chen nis nang pie ngi chenge ga kulu chele denen ngi pie kapeli le da sabale shon male wi ga ki nyokchen me zagile zan dengel le pan le wingi mien nyokchen ake gi chona akape lugo wakala Israfil giche ana a'lam bahara kulluhu wujo loyele yinye le dunya tarna winki miechen wala a'lam zunub man yamna zakat min malihi me shon wele o sedele ni sunle aya awoloro be wa te ni ya awole wusa te welu ya awole ansiene wuska fala won wa te ya lir ya awole kapelle le kulukele sebele wi shomale wi ga ki nyokchen wakala Azrail nju ana a'lam asanatu kullaha hera ba kulukele ma wenke mien nyokchen wa a'lam jazaoha sarawi le kulukele da kan le hera miena wi kulukele wi Azrail ki mien nyokchen wala a'lam adadu zunuba man yashrabu al-khamra wa aghal walidain shon wele sedle ni sum larangba ou bien mi kie ou se folo fal wa folo ke pie ou luru se fobele nay kapele le kulukele stebele bele chembele nale wi ga ki nyok chen awi gban nge nyok chen albisan kulukele odeme wa man da muhibat jannat wa lam yatasaddaq bimalihi fa huwa kazbun shon gajo shibango kwa amadene mo cha mo sa jegin mo sa folo ni ya awuye mo sa folo saraga wule bu for folo nya sika wulu mo welu be kan ma kulu chele kuso nay bu fala betara sika chen lela kan amo chicken kulu chele nyo shen ngi che janva folo bu nya shibango kwa ala mo nay wa man da aqafu an-nas wa lam yajtanibu al-haram wal ma'asi fa huwa kazbun shon le gajo we ni fe ekusi e kasogna wusiga folo kulchele kan bengele ya aye gelegu kulchele be wusiga folo ke ya aye janva folo kulchele nyoshen giya waruya an Bilal ana rajulan ashtaga fagrahu ila rasulillah
albisa kuluchele o dieme kuluchele yakri chama kawma moga go wele lalle le be kirlen kawma le kun wo chonko tolona kuluchele yakri chama kawma min fu kan mi o ma yele be mi o le nye radio be tana mi ga wa chonro wani kuluchele chebula cheona kuluchele si kurawe a وانيو او ما جانغو واغبا بار لارغل مي فالان اللهم ربنا اتنا في دنيا حسنه واقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه اما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.